वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडी एजुजन को। आज आम सिटी एंट्रांस जनरल अवेयरनेस टॉप 20 क्वेश्चन नहीं आसचु। चलते देखा आज प्रथम प्रश्न। आज प्रथम प्रश्न, राज्यसभा को राष्ट्रपति डेढ़ जन को मनोनीत करती। राज्यसभा को राष्ट्रपति डेढ़ जन को मनोनीत करती। ऑप्शन ए 18 जन, ऑप्शन बी 20 जन, ऑप्शन सी 21 जन, ऑप्शन डी 12 जन। तेज यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी 12 जन। राज्यसभा को राष्ट्रपति 12 जन को मनोनीत करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार विधानसभार सभ्य संख्या डैश। ओडिशार विधानसभार सभ्य संख्या डैश। ऑप्शन ए 145 जन, ऑप्शन बी 147 जन, ऑप्शन सी 150 जन, ऑप्शन डी 152 जन। तेज यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी 147 जन। ओडिशार विधानसभार सभ्य संख्या 147 जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम डैश मसीह प्रणयन करा। शिक्षा अधिकार अधिनियम डैश मसीह प्रणयन करा। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2009। तेज यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मसीह प्रणयन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमानंक मध्यरु केउठारे जातीय शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही। एमानंक मध्यरु केउठारे जातीय शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी टोकियो, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तेज यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल ठारे जातीय शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा जातीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय डैश मसीह प्रतिष्ठित होता। मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा जातीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय डैश मसीह प्रतिष्ठित होता। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2012। तेज यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी 2007। मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा जातीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय 2007 मसीह प्रतिष्ठित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम राज्य में विद्यालय शिक्षा को परिचालना करने डैश मसीह राज्य सरकार द्वारा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग नाम एक स्वतंत्र विभाग सृष्टि होता। आम राज्य में विद्यालय शिक्षा परिचालना करने डैश मसीह राज्य सरकार द्वारा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग नाम एक स्वतंत्र विभाग सृष्टि होता। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तेज यार सठिक उत्तर हूँ 1992। आम राज्य में 1992 मसीह राज्य सरकार द्वारा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग नाम एक स्वतंत्र विभाग सृष्टि होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, MLL पूरा नाम कौन? MLL पूरा नाम कौन? ऑप्शन ए मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी मीडियम लेवल ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तेज सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। MLL पूरा नाम है मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन केबे प्रणयन करागला? POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन केबे प्रणयन करागला? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1998। तेज सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी 1992। POA 1992 मसीह प्रणयन करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELL पूरा नाम लेख। ELL ऑप्शन ए कौन दी ना एजुकेशन लेवल्स ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी एजुकेशन लेवल्स ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी एक्सटर्नल लेवल्स ऑफ लर्निंग। तेज सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग। ELL पूरा नाम हूँ एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं धारा अनुसार जो पिला माने नाम लेखाई नाहंती बयस उपयोगी श्रेणी नाम लेखाइबे?
କେଉଁ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଏହା କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 1, ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 4, ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 3, ଅପସନ୍ ଡି ଧାରା 5। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 4। ଧାରା 4 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲାକ୍ଟୋଜା ଜାତୀୟ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଷ କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? କଷ କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? 1905, ଅପସନ୍ ବି 1665, ଅପସନ୍ ସି 1889, ଅପସନ୍ ଡି 1705। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1665। କଷ 1665 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଣିଷ ବର୍ଗର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍? ମଣିଷ ବର୍ଗର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସାପିଏନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କାଲାଟା, ଅପସନ୍ ଡି ହୋମୋ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେଟ୍। ମଣିଷ ବର୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍? ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଏସ୍, ଅପସନ୍ ବି SO6, ଅପସନ୍ ସି SO4, ଅପସନ୍ ଡି SCO3। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି SO4। ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତକୁ SO4 ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠାରୁ ପାଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଉପନିଷଦ, ଅପସନ୍ ସି ଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଇବେଲ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବେଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ବେଦରୁ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ୍? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅଭିନ ସିଲିନଗମ, ଅପସନ୍ ସି ଫାଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେଉଁଠିକାର ଲୋକ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେଉଁଠିକାର ଲୋକ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1940 ମସିହାରୁ, ଅପସନ୍ ବି 1990 ମସିହାରୁ, ଅପସନ୍ ସି 2002 ମସିହାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି 1961 ମସିହାରୁ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1940 ମସିହାରୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 1940 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍? ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ବାଚସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ, ଅପସନ୍ ବି 3ଟି, ଅପସନ୍ ସି 4ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 2ଟି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।